An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ladala ko do an fɛ yan nɔ don o don ka taa ntɛnɛndonya la fo ka se jumadonyaw ma dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ kan gafew mana bɔ k'olu lakale aw ye aw bɛ se ka tata sɔrɔ a la cogo min na a ka faamuya kama jamana o kunnafoni nasiraw la an b'a fɔ yen anw sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniw la bakurunbaw la an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ye k'a jira k'a fɔ ko min ye ɲɔnɔ mara la a jirala k'a fɔ bɛnkan min tɛmɛna donso ale ni jadisiw n'o ye banmanci jɛkulu minnu bɛ ɲɔnɔ mara la a jirala k'a fɔ ko fan fila bɛɛ lajɛlen bina Bamako bi jumadon yɛrɛ la o ni jamanakuntigi colonel Asimi Goita olu kan ka ɲɔgɔn ye kuluba walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔnɔ mara la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don n ka fɔ le soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ yen ni u bɛ an ka jamana kɔ kan n'o ye tungarankew ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔna la Haut Conseil des Maliens de l'extérieur olu ka jɛrɛba tago 7 o bɛna kɛ min bɛ tali kɛ Bamako yan nɔ a tɔ tora tile 6 ɲɔgɔnna de ye ko nka min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛmaaba n'o ye Abibu Sila ye ko a ye baara min kɛ kɔrɔlen yanni ka se bi ma o na kɛ sababu ye ka a lase a bɛ jɔyɔrɔ min nɔfɛ n'o ye jɔyɔrɔ kura ye wa an b'an da don a la sisan ka taa se fana ni waati in na min bɛ tali kɛ Les Échos ale y'a jira k'a fɔ ko an ka dugukolo ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye domaine ye ko miliyari 400 san 3 laban in na u sera ka o gazalo kana min ye jamana ale wagandɛ kɔnɔna la o ye foliba ye kosɛbɛ ka ɲɛsin o cakɛdaba in ma sabu o ye baara min kɛ limanaw a ka dɔgɔn cakɛda min sera k'a kɛ nin waati ninnu na Écho ka fɔ la an bɛna an da don a la sisan a jala k'a fɔ Japon jamana fana ko ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma min bɛ tali kɛ balo min n'o bɛ tali fana kɛ malo tɔni 1000 ɲɔgɔnna k'o dira an ka jamanadenw ma walasa ka se ka kɔngɔ kɛlɛ min ye l'indicateur du renouveau ye ale fana y'a jira k'a fɔ nin waati in na gɛlɛya min bɛ yen n'o b'an ka sugu kɔnɔnaw la n'o ye sanni feere nasiraw la a jala k'a fɔ foyi sen tɛ ka san bi fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ o ko la front contre la vie chère k'olu ye taama kɛ kunun ka taa premier ministre fɛ yen walasa ka t'u ka nisɔngoya jira ko dɔ ka bɔ fɛnw sɔngɔ na an bɛna an da don o fana na sisan k'a jira k'a fɔ min ye indépendant ye ale fana kumana bi sɔgɔmada in na a y'a jira k'a fɔ ko G5 Sahel ministre minnu bɛ yen n'olu bɛ u ka jamana kɛlɛcɛw kunna k'olu olu ye ɲɔgɔn ye yanni min bɛ tali kɛ Faransi ka kɛlɛcɛ minnu n'o ye Barkani ye yanni olu k'u kɔ don Sahel la u fana bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa k'u ka jamana 5 in lakana n'o ye cɛncɛn ka jamana 5 ye u sigira ka o kuma fɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen de la ka walawala aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na gafew kɔnɔna la gafe fɔlɔ Nouvelle Horizon don ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ bi jumadonya yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ hakilila falen o de ka ɲi ko bɛɛ lajɛlen la sika fɔ o fana de ka ɲi fɛn bɛɛ lajɛlen la o de kama ni ɲɔnɔmara ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ donsow la ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jadisiya minɛ kɔnɔna la ko ɲɔnɔmara la yɔrɔ u bɛn tɛ ko la u mana bolonɔ bila sɛbɛnw na bɛnkan sɛbɛnw ko u ka marifaw bila nka i b'a sɔrɔ ko bɛnkan ninnu a laban a bɛ bɔrɔtɔ bɛn sen tɛ ka kɛ ko la o de siratigɛ la araba tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Mali alisilamɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ye ale de bɛ wulikajɔ la nin ko in nɔfɛ walasa ɲɔnɔmara la min ye donsow ni jadisiw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na min ye maafa ye ani wulikajɔ minnu bɛ yen ko siratigɛ la caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na o de la Haut Conseil islamique ka wulikajɔ sababu de kɛra ni Usman ni Sheriff Madani Haidara ale b'o ɲɛma bi ko fan fila in ni o ye donso minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la ani min ye jadisi ninnu ye u ka sigi u ka kuma min bɛ tali kɛ u ni jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita bɛɛ sigilen min mana wuli kuma min mana wuli o sigi kɔnɔna la limanaw baara na kɛ ni o ye sɔnnakow ma sabu a yɛlɛla k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min ye
doso ni jadisi nui ube foka ben kenga ibai o foka ben nuna libana halna sorla mali al-islamia al-islamia ka tomba au conseil islamique o kemme ki dadu akola bem se kana chugumna konga ibai kofe janfa de bitla ka tabwala o nyon faraw ni fenchama o bitabo ko strategie nuna o ko fanfla bele jele welele lobi jamana kuntigi fe kuluba wala sa ukana ukakuma uni nyoranche bem se kana o ko strategie nuna chugumna o ale nouvelle horizon kele inkonna la limana ajarala ka foko menaka mara konna la bara do bisena bara minu kama ko menaka sans arme limana o nanzara ka ngala bamana ka amse ka foko menaka ke duguye dugumi ni marama fereti mashibulu sadu niya me ko mau be bone unina usigoro la bede be ba soro marama fembi be bulu ka yala o biseka dabla chugumina mo bi se ka kisi u sigaro la o de bara damne na minaka kaw feyino o kabi samba flan ani mo septembre kalula bara damne na nga ajirala ka fo mamunu yerebe no lu bulu ba bara la minu yerebe ni ngani anyumanto lu kono ajala ka fo lu de bi ka bara asena suma doni o de sena suma strategie la mi menaka kona la muso de ye jatemine ke ka foko bara in kundamne na akun fusara kosebe menaka duguma sabu mimbe talike jamana famawu no ye anga forces armées maliennes olu sembala mimbe talike jakulu mimbe no bolo no ye bolo no bla seren ka nga jamana kona la olu fana sembala fota se minisuma mauma ani barkan olu bela jele de dabe koina wala sa marama fem bi se ka bo mawbulu minaka mara la chugumna o de strategie la o ye bara in to da ko minaka sans arme o bara in damena amena nga unana ye kofe kokura ko mini benkun kera min kan nga hal sisan marama fɛnw bɛ maaw bolo dɔw bɛ dɔ la yɛrɛ min ye ɲɔgɔn fagaw ye ka si ɲɔgɔn ma k'a fɔ aya karisa ni karisa bɛn tɛ fɔla n ka taa siya ma ka taa a bɔnɛ a ni na fɔ a sigiyɔrɔ la ko o baaraw de yera kɔsa in na Menaka mara kɔnɔna la ko u ye sigi dɔ kɛ sigi min n'o kɛra utukalo tile 28 ani tile 29 tɛmɛnen in na o kɛra sababu ye u ka segin baara kɔrɔ in ma tuguni ka wele bila bɛɛ ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bibi na baara min daminɛnen ye n'o ye Menaka sans arme ye a ka to sen na bɛɛ ka se ka don a da fɛ sabu ko baara ye a nɔ yira o de siratigɛ la u ye baara dɔw bila sen kan ko min ma couvre-feu n'a ɲɔgɔnnaw min ye sennamaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sennamaw ko don minnu bɛ taama u sen la kabi nɛgɛ kanɲɛ 22 waati a jirala k'a fɔ olu ka to so maa si kana bɔ kɛnɛma min ye bolimafɛntigi sen filaw ye olu fana tɛ bɔ kɛnɛmana la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 fo ka taa se su waati minnu na nka min ye i n'a fɔ radio baarakɛla minnu bɛ Menaka kɔnɔna la n'o ye animateurs n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa se énergie du Mali o baarakɛlaw fo ka taa se société malienne de gestion de l'eau potable n'o ye chômage fana baarakɛlaw ye ko olu sen tɛ a ko la sabu olu ka baara sufɛ baara b'a la n'i ko ko olu kana bɔ sufɛ limanaw a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana don olu ka baara la kuma filɛ limanaw an ye ni kunnafoni bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon la an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔna la limanaw soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ talikɛ ɲininkali de kɛlen don ko yalima an bɛ kan kunda min bɛ talikɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ye jɛkulu belebeleba ye min bɛ jamana kɔ kan maliden minnu bɛ yen ni olu taara tunga la olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkuluba in kɔnɔna la u ka jɛrɛ 7nan n'o ye 7e conférence élective o jɛrɛ in bɛna kɛ sababu ye u bɛna ɲɛma kura sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ko min ma HCME au Conseil des Maliens de l'extérieur baara in yɛrɛ a tɔ tora tile 6 de ye min bɛna boloda Bamako yan nɔ Centre international de conférence de Bamako la a jarala k'a fɔ jamana faamaw bɛɛ lajɛlen bɛ ye kɛnɛ kan sabu bonya yɛrɛ talen don ka di min ye jamana kuntigi ma colonel Assimi Goïta ale bɛna ye kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ kɛnɛ dennin tɛ jamana sabu hali maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ jɔyɔrɔbaw la jamana kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna Mali kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan a ko ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur yɛrɛ lajɛ bi jɛkulu tɛ sabu a bilala sen kan kabi
min bɛ tali kɛ UDPM kabi ale ka fanga dafirila waati min na san 1991 malidenw farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛkuluba in de sigi ko Conseil des Maliens de l'extérieur wa u da bɛ jamana yɛrɛ u da bɛ jamana ko caman na hali jamana kolatigɛ cakɛda caman bɛ yen min bɛ tali kɛ o Conseil économique social et culturel u ka maaw b'o kɔnɔ Conseil national de transition CNT u ka maaw b'o kɔnɔ Haut Conseil des collectivités territoriales u ka maaw bɛ o fana jɛkulu ninnu kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ nin jɛkuluba min ye nin ye i mana u ni jamana faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ jɛkuluden ye o b'a jira k'a fɔ limana u bɛna jɛrɛ min kɛ n'o y'u ka jɛrɛ tako 7 in ye n'u bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛma kura sugandi limana a ɲɛma kura sugandi senfɛ ko baaraw ma daminɛ fɔlɔ nka min ye ɲɛma min bɛ yen n'o ye Abibu Sila ye ale maa minnu b'ale nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko a ma baara kɛ walima a ka san laban baara minnu n'olu kɛra ko ɲɔ foyi ma ye o la nka Nouvelle Horizon y'i da don dɔw la k'a jira k'a fɔ i mana ko kɛ cogo cogo dɔ na wuli nɔfɛ k'a fɔ ko karisa kɔni b'a ɲɛma nka baara a ma se ka foyi de kɛ an ka jɛkulu ɲɛmaya la ko nka Abibu Sila ma bɛ se k'a fɔ ko bi a ye nɔbɔ ko Conseil des Maliens de l'extérieur a ye baara min kɛ san laban ninnu na o bɛ tali kɛ limanaw jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ka se ka sira sɔrɔ sira nɔgɔman yɛrɛ ka se ka taa Europe jamana kan a bɛ fɔ min ma ko min bɛ tali kɛ élaboration de la politique nationale de migration n'u kama PONAM o bɛ tali kɛ jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa nanzara jamana kan sira ka nɔgɔya u bolo ko hali Mali la yan nɔ jigiyɔrɔ kun tɛ maliden minnu bɛ yen n'u bɔra jamana kɔ kan u bɛ jigiyɔrɔ min na n'i nana ka bɔ tunga la ni sigiyɔrɔ t'i bolo a ka kɛ i ka yɔrɔ bɛ togoda la i ka se ka jigiyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ yanni i ka se i somɔgɔw fɛ yen ko o soba o dilanla a bɛ fɔ min ma ko maison des migrants o bɛ Mali la yan nɔ Abibu Sila ko ale kɛra sababu ye k'o baaraw kɛ hali min bɛ tali kɛ san 2009 waati ninnu na a jirala k'a fɔ Abibu Sila ko a ye baara caman kɛ u ni jamana faamaw waati min na Mali jamana a bɛ ka san 50 sɔrɔ a ka yɛlɛma hɔrɔnyaw la fo ka taa se jamanaden minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana ani yɔrɔ wɛrɛw la ko olu ka taa ni ka segin ka na Mali kɔnɔna la yan ko a ye caman kɛ o fana na ani projet dɔw bɛ yen minnu ɲɛsinnen de jamanaden minnu bɛ tunga la u bɛ tali kɛ u ka carte ɲinako ni sɛbɛnkow caman bɛ yen bi ko Abibu Sila ko a ye baara caman kɛ o ko siratigɛ ninnu na nka limanaw ko ma to fiyewu maaw bɛ yen minnu ka tugu a nɔfɛ n'o y'a faden ninnu ye limanaw k'a jira k'a fɔ ko a ma baara kɛ nka limanaw Abibu Sila yalima jɛrɛ min bɛna kɛ u ka jɛrɛ 7 in o n'a kɛ sababu ye ka Abibu Sila a ye baara minnu kɛ danaya ka da ka kokura wa walima maa minnu b'a nɔfɛ cucucu ko fo a ka bɔ ɲɛmaya la limanaw ko tiɲɛ de na dɔn o donni kama don min n'o a tɔ tora tile 6 ye ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ko an ka jamana kɔrɔyanfanw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ani Tombouctou ko min ye réseau ye n'o ye nɛgɛjuru siraw ye limanaw ko gɛlɛya b'a la kosɛbɛ a gɛlɛya a kɛmɛ sababu yɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka foroba cakɛla minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire ye minnu bɛ Gawo mara ni Tombouctou mara la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoni kalama olu ye a jira k'a fɔ ko Mali foroba cakɛla minnu bɛ Gawo mara ni Tombouctou mara la limanaw k'u caman bɛ yen ni gɛlɛya tɛ 2 ye u bɛ kelen kɔnɔna la bi sabu hali u ka baarakɛyɔrɔw la yɔrɔ baara bɛ kɛ ni o réseau kelen ninnu de ye a jɔla k'a fɔ kabi utukalo tile 6 tɛmɛnen na ko u kun ye weleweledakan bila ka ɲɛsin minisiriso ma min b'an ka jamana kunnafoni kow kunna ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin waleya ninnu na sabu Bamaci jɛkulu de ye nin walejigi ninnu kɛ kɔsa in na Tombouctou mara ni Gawo mara réseau minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ nɛgɛjuru ci ɲɔgɔn ma ka taa a réseau ninnu bɛɛ lajɛlen dakolon ci k'a filenkolon ci o de kɛra sababu ye ko Tombouctou mara ni Gawo mara la hali maaw tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ ni ko i b'i to yan ka maa wele
Tombouctou walima Gawobi limana ko gɛlɛya b'a la kosɛbɛ hali baarakɛyɔrɔw la kɛ maaw bɛ baara minnu kɛ yen nɔ ko réseau kelen ninnu de bɛ baara nɔgɔya maaw bolo nka ko réseau kisɛ kelen a tɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de yɛrɛ kɛmɛ sababu ye hali foroba baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire ye u ka saraw ma se ka kɛ hali sisan ka sababu kɛ ni réseau ko gɛlɛya min ye o de la u caman bɛ u kɛmɛ ka nisɔngoya boloda ka ɲɛsin jamana faamaw ma bi o de bɛ tali kɛ Yusufa Saliyu ale ye foroba baarakɛla ye Gawo mara la ale ko nin ko in ye nin senna nin tiɲɛna an bɛ septembre kalo tile fɔlɔ k'o sera k'a sɔrɔ olu ka saraw ma kɛ ka taa se hali min bɛ tali kɛ Sahala So ale fana ye fonctionnaire ye Tombouctou mara la ale fana y'a jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya kelen b'u kan ko an bɛ hali don min na ko bi u ka saraw ma se ka kɛ ka sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye kuma in ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don min ye les échos welewele ale kɔnɔna la limanaw écho kumana nin ye kunnafoni duman ye sabu min ye an ka jamana cakɛda dɔ bɛ yen u ko min ma ko direction nationale des domaines an ka dugukolo ko bɛɛ lajɛlen baara ɲɛnabɔ yɔrɔ yen nɔ ye domaine maaw limanaw ko u ye san 3 laban in na u sera ka nafolo kasabi miliyari 400 ɲɔgɔnna u sera ka o de sama ka na jamana wagandɛ kɔnɔna la san 3 laban in na fasidi sɛbɛn eko y'a jira k'a fɔ ko n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ limanaw ko a ma taa wulikajɔ kɔ dɛ a kɛra jija yɛrɛ de la direction nationale des domaines et du cadastre olu de ka wulikajɔ don wa ko n'i y'a mɛn baara bi kɛ o y'a sɔrɔ ɲɛma ɲuman de bɛ yen min bɛ baara nin bɛɛ lajɛlen ɲɛma limanaw jɔn de bɛ yen min tɔgɔ ɲuman bɛ ka fɔ bi jɔn de bɛ ka nin baara in kɛ ka se a dan na jɔn de bɛ yen bi min bɛ ka baarakɛyɔrɔ in ka a ɲɛda kurakuraya ka baarakɛyɔrɔw ka galabu don u la u bɛ se ka jamana nafolo wagandɛba n'o ye trésor ninnu ye limanaw ka nafolo cɛ ka na a kɔnɔna la walasa jamanadenw ani jamana faamaw limanaw baara minnu bɛ yen n'a kalifalen don u la u ka se ka kɛ nafoloko kana kɛ majɛ ye o la sa a jirala k'a fɔ min ye Ibrahima Sempara ye limanaw ni waati n k'a fɔ Ibrahima Sempara ale de bɛ nin cakɛdaba in ɲɛma Ibrahima Sempara limanaw a jirala k'a fɔ bi ni foli bɛ di maa ma foli bɛ di Ibrahima Sempara ma sabu ko direction nationale des domaines et du cadastre a ɲɛmaya b'ale de bolo bi a ko kabi a nana cakɛda in ɲɛmaya la limanaw baara kura caman bɛ yen a ye olu boloda o dɔ bɛ tali kɛ an ka dugukolo ko ŋanamu bɛ dugukolo ko la yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔna la yan a ko cakɛda in gɛlɛya yɛrɛ tun b'a kan kabi san 2012 ko nka kabi Ibrahima Sempara nafuradama ni sisan cɛ e ko ka fɔ la san 3 laban in na k'a sera ka baara caman kɛ o dɔ bɛ tali kɛ gafe minnu bɛ yen n'o bɛ dugukolo kow la limanaw o gafe ninnu bɛ se ka kɛ n k'a fɔ an ka subahana mansinw kɔnɔna la a kana kɛ fili ye a ka kɛ dugukolo kelen maa kelen ni dugukolo kɛra maa kelen tɔgɔ la limanaw o bɛ don subahana mansin kɔnɔna la o tɛ se ka bɔ bɛɛ b'a dɔn limanaw namara ka gɛlɛn ka se o yɔrɔ ninnu na o la sa a ko o dossier la dossier ba 200 ani 70 ɲɔgɔnna Kati titre foncier ani Bamako yan k'o sera ka don an ka subahana mansin kɔnɔna la wa ko yanni san 2021 décembre kalo cɛ a jirala k'a fɔ ko Ibrahima Sempara a kɛlen don ka baara caman boloda dugukolo ko nasira ninnu na min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sɔrɔw ani seko ni dɔnkow ka taa se hali dugukolo ɲagami minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan caman bɛ se ka bɔ a kundama la cogo min na yɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni gɛlɛya bɛ yen bi limanaw o ye dugukolo ko ye ko nka ko direction nationale des domaines a bɛ a se la ko san 7 min tɛmɛna nin ye maa bɛ se k'a fɔ dugukolo ɲagami ko caman de bɔra la sabu titre foncier limanaw Mali dugukolo ko an bɛ k'a ɲɛsin o de ma bi o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka taabolo yɛrɛ ye kuma ye nin ye kunnafoni fila an y'a bɔ les échos welewele de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn l'essor kɔnɔna la limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye Japon jamana ye ko filɛ nin ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma dɛmɛ min bɛ a bɛ tali kɛ balo de la ko balo malo tɔni 1000 ɲɔgɔnna o taara ka di an ka jamana ma limanaw dɔwɛrɛ tɛ a bɛ don hukumu kɔnɔna la kɔngɔ min bɛ yen bi ka se ka o kɛlɛ sabu ko nin waati in na an bɛ samiya waati min na baloko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ
aka kan dɛmɛ jamana ka taga ɲɛsin maaw ma minnu bɛ ni olu bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye Moti mara ta ka lajɛ ani Segu mara fan dɔw bɛ yen ko Japon jamana o filɛ nin ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma malo tɔni 1000 ka tɛmɛ an ka cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ Mali baloko bɛɛ lajɛlen kunna commissaire à la sécurité alimentaire ani maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kan yen ko kunungo yɛrɛ de baara in kɛra a kɛra an ka yɔrɔ la min b'a fɔ ma ko office des produits agricoles du Mali OPAM a kɛra yen nɔ de Redouane Ag Mohamed Ali a kɛra ale ɲɛna ale min commissaire à la sécurité alimentaire ye ka taa se min ye Japon jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan Koji Fukuhara ale de tun bɛ Japon jamana tɔgɔ la nin kɛnɛ kan wa ale de bɛ Japon jamana ka lasigidenya la Mali la yan nɔ a jala k'a fɔ yɔrɔ min ye kɛlɛw ye ani coronavirus kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔw caman de bɔ a la ka kɛɲɛ ni o gɛlɛya ninnu ye jamanaden caman de bɛ yen minnu bɛ Moti mara kɔnɔna la a bɛ se maa 1,000,000 ani a kunkanfɛn ma minnu bɛ baloko dɛsɛ kɔnɔna la ko Japon jamana ka nin dili min filɛ nin ye n'o ye malo ye limanaw k'a bɛna kɛ sababu ye ka caman de bɔ kɔngɔ la nin marabolo ninnu na foli kɔni dira Japon jamana ma an ka jamana faamaw fɛ k'a jira k'a fɔ balo ninnu nana a na waati la sabu ni nin waati in na an filɛ samiyɛ waati min na nin ka taa septembre kalo fo ka taa juin kalo la fo ka n'a bila septembre kalo la o ye waati gɛlɛn ye an ka jamana kɔnɔ balo sɔrɔ man di sabu a bɛ bɛn sɛnɛ waatiw de ma ko balo tɔni 1000 min ye nin a bɛna di fufalaki jamanadenw ma ko a kun bɛna feere de sɔngɔ nɔgɔ la nka a bɔra o la ka kɛ di fufalaki yɛrɛ ye o ye kunnafoni duman ye o la ale lesɔn kelen in kɔnɔna la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko kalo min filɛ nin n'a a kun cɛra sisan n'o ye utu kalo ye a jira k'a fɔ ko bamanciya wale ko bamanciya wale caman kɛra an ka jamana kɔnɔna la ko jɔn ye kɔlɔlɔ sɔrɔ o la mission multidimensionnelle n'o ye MINUSMA ye an ka forces armées maliennes n'o ye faamaw ye ka taa se hali min ye jamanaden gansanw ma n'o ye civil ye olu fana ye gɛlɛya sɔrɔ bamanci wale tigilamaw ka wulikajɔw la kalo tɛmɛnen na a jala k'a fɔ a sen fɛ Mali finitigi maa 22 ɲɔgɔnna olu de fara ala ka hinɛw la maa 39 olu joginna ko siratigɛ fana na MINUSMA fana ka kɛlɛcɛ maa 6 ɲɔgɔnna k'olu fana joginna ni kunnafoni dira min bɛ tali kɛ armée ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ye diripa maaw ye kalo olu bɛ kunnafoni min di kunnafonidilaw ma armée ka lahalaya ka jamana kɔnɔna la a jala k'a fɔ walejugu ninnu caman bɛ yen a kɛra marabolo misɛnnin minnu bɛ n'o ye diriga karu dewu tegec jɔnkɛbugu ani kumakolo min filɛ nin ye geringal agel hok fo ka taa se kucala mara ma ko walejugu ninnu caman tara ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen ninnu de ma armée ka armée ka cakɛda min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma min bɛ tali kɛ colonel Suleiman Danbele ale de ye ni kunnafoni di kunnafonidilaw ma kunungo o la sa a kɛra min bɛ tali kɛ médecin colonel Mohamed Alpha Diaw a kɛra o fana ɲɛna min bɛ armée ka koɲɛ ɲɛma min bɛ tali kɛ u ka adamadenya ko ale fana tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ a jala k'a fɔ diripa ye hakililajigi kɛ ko nin waati in na a ka kan kunnafoni ka di jamanadenw ma o la ni kunnafoni min di jamanadenw ma fo kunnafonidilaw de ka wele sanga ni sanga ka armée ka lahalaya fɔ u ye walasa u bɛ se ka jamanadenw kunnafoni cogo min na a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko an bɛ lahalaya kɔnɔna la tiɲɛ don lahalaya in ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la a ka kan jamanadenw k'u sen don min y'an ka armée o kunnafoni la ka kunnafoni mana kɛ cogo o cogo n'a b'i bolokɔrɔ n'i sigalen don a la i k'a di armée ma walasa sigidalamaw olu bɛ se ka kisi cogo min na o de kɛra laɲini ye kɛnɛ in kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'essor kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau ale kɔnɔna la limanaw indicateur kumana a ko Bamako yan kunungo ko taama dɔ kɛra taama in ɲɛsinna mun ma limanaw taama in kɛra ka ɲɛsin gɛlɛya de ma gɛlɛya min bɛ bi ni o kɛn bɛ dabilabali ye
an ka sugu kɔnɔna la a jala k'a fɔ sanni feere siratigɛ la fɛn caman de bɛ jamana a gɛlɛyalen dɔ bi o de la jɛkulu min bɛ yen bi ni olu ka wulikajɔ bɛnnen don caman bɛ se ka bɔ fɛnw sɔngɔ la cogo min na front contre la vie chère Bamako yan k'u ye taama kɛ kunu ka taa premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature yɛrɛ ye u ye sɛbɛn kɛ n'o ye memorandum ye o kɔnɔna la u y'u ka hakililaw caman de di ka taa a ɲɛfɔ premier ministre yɛrɛ ye front contre la vie chère jɛkulu dɔ min ni u ye kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ u tun ye taama dɔw kɛ u kun ye u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la a bɛ se ka faamu cogo di jamana Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye Mali ye baganmara jamana ye Mali ye mɔni jamana ye ko bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ Maliyɛn na bi u tɛ se ka faamu Mariam Kone de ka kuma ye nin ye a ko olu ta tɛ politiki ko kɛlɛ ye olu tɛ politiki nɔfɛ u tɛ faama nɔfɛ u tɛ foyi nɔfɛ u bɛ min nɔfɛ jamanaden ka lafiya a sigiyɔrɔ la sanni feere i mana taa sugu la limanaw i mana tɛgɛ maga fɛn fɛn la u mana kɛ tulu ye u mana kɛ fɛn o fɛn an ka jamana kɔnɔna la sogo n'a ɲɔgɔnnaw a bɛɛ lajɛlen de ka gɛlɛn bi yɔrɔ jamanadenw tɛ se k'u sigi o kɔrɔ fɛn tɛ jamana min kɔnɔna la n'a fɔra ko o balow fana bɛ gɛlɛya nin cogoya la Mariam Kone ko tiɲɛna o tɛ fɛn min bɛ se ka ye ka to ten o de y'a to nin y'u ka taama filanan ye ka taa a da jira min ye gouvernement ɲɛmaa la premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko nka u ma premier ministre sɔrɔ u y'a ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ n'o ye conseil spécial dɔ ye Alassane Bokoum ale yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen la adamadenya taabolo ko ma premier ministre kɛrɛfɛ ale kɔni ye sɛbɛn minɛ k'a n'a don premier ministre bolo walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin laɲini ninnu na cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ min bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau ale kɔnɔna la walasa ka kunnafoni kuncɛ an bɛ don min ye indépendant ale kɔnɔna la indépendant y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ G5 Sahel jamana duuru minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sahel kɔnɔna la yɔrɔ olu farala ɲɔgɔn kan cɛncɛn ka jamana duuru in ko k'u fanga kɛ kelen ye ka u kɔgɔ da bamancimaw kɔgɔ la walasa bamanciya wale caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na hakaja a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ cogo min na yɔrɔ kɔsa in na kunnafoni bɔra ka bin Faransi jamanakuntigiw fɛ k'a fɔ ko u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Sahel kɔnɔna la bamanciya wale kɛlɛli siratigɛ la Barkhane de ko don Barkhane ko ale na i kɔ don an ka Sahel jamana ninnu na o taali min ye nin ye G5 Sahel ko ni Barkhane y'i kɔ don a man kan tɛ ka kɛ fiyewu ka kɛnɛ ye k'a to yen ten olu dun minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan n'o ye cɛncɛn ka jamana duuru ninnu ye a ka kan u fana ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ joona joona yanni Barkhane ka taa pepewu yɛrɛ a jala k'a fɔ utukalo tile 31 tɛmɛnen na Niger jamana ka Niamey ko u ye jɛrɛ dɔ kɛ minisiri minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana duuru in olu kɛlɛcɛw kunna u ka ministre des armées des forces armées olu de farala ɲɔgɔn kan ko dancɛ saba min bɛ yen n'o ye zone des 3 frontières ye Mali ni Burkina ani Niger cɛ G5 Sahel bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na jatigɛ wale tigilama minnu bɛ yen n'o ye EIG ani G6 maaw ye olu de bɛ senna ka ca zone des 3 frontières ninnu na min bɛ tali kɛ minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ u ka Tchad kɛlɛcɛw kunna a yɔrɔ a koɲɛ a ɲɛmaya bɛ ale de bolo Dawudu Yaya Ibrahim a y'a jira k'a fɔ G5 Sahel tiɲɛna k'u bɛ waati kɔnɔ waati gɛlɛnba de don a ka kan k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa min ye bamanciya wale ye u bɛ se k'u kɔgɔ da la cogo min na o kuma kelen sɛmɛntiyara Niger fana minisiri min ɲɛsinnen u ka kɛlɛcɛw ma ale fana ye o kuma kelen fɔ ka o don ba la ko u n'u dɛmɛbaa minnu bɛ yen u k'a lajɛ u ka se ka fanga don min ye bamanciya wale kɛlɛli la hakilila jiginna jamana G5 Sahel yɔrɔ gɛlɛya b'ale kan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ nafoloko siratigɛ ninnu na maa min tun bɛ G5 Sahel kɛlɛcɛw ɲɛma Général Namata ale ye baara minnu kɛ san laban in na ale yɛrɛ ye o kuma fɔ ka taa san 2019 fo kana bila san 2021 o dɔw bɛ tali kɛ ko G5 Sahel tun ye kɛlɛcɛ 300 de ye nka a bɔr'o la ka na kɛ bi kɛlɛcɛ 1500 ye olu bɛ Sahel kɔnɔna la min ye lakanabaliya kɛlɛli siratigɛ ninnu na hali min ye minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ ta ka di kɛlɛcɛw ma olu ka ta ka se kɛlɛcɛw ma nɔgɔya la baaraw fana kɛra Général Namata ale ka fɔ la limanaw a jala k'a fɔ bi G5 Sahel ni gɛlɛya b'a kan o ye nafoloko ye nka
u fana k'u fanga fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ bamaci wale tigilamaw kɛlɛli ye u ka se ka kɛ fanga ye hali n'a sɔrɔla nafolo tɛ yen limanaw o de kuma fɔra Barikane Sango a fɔra ko u bɛna i kɔ don Sahel la baaraw o de bɛ senna yanni u ka jɛrɛba natɔ ninnu cɛ indépendant de ye nin fɔ limanaw waati n'a ka waati an bɛ bi kunnafoni gafew jɔ yan nɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw koɲuman dɔn aw minnu y'aw sigi ka kunnafoni gafew olu lamɛn o la an bɛ kanbɛn di ɲɔgɔn ma dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ ka gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.